салом алейкум тамошобино сазе нағзен саломати хубаи духтарако бозори корвон даем тарафи тило бозор байни 9-10 дарвоза мешава магазини рақами 20 реди магазинои шишагиай ҳам қадар либосакои фасон овардиян ҳам духтарона ҳам писарона баъд размерои ям майда доранд ҳам падраскови доранд ира бинен оқои чихои новинкои фасона я бор умумӣ карда нишонтим аз ино чизере ки дар корайтона метонед нависеншона доставка доранд инамино ҳамаш бори нав леки агар духтаро омада натонен доставкатон мекунанд омада тонен бо нақс ҳозир тоохили навора тамошо кунед духтарако аксияҳои зур доранд аксияҳои беҳад хуб пешниҳод кардагианд омада хитон бо тамошо кунед мана нигоҳ кунед инамино ҳамаш новинкае духтарако ина чизе ки мебинен ҳам духтарона ҳам писарона бори нав омадагиай духтарако акция сар мешава аз анамихе футболкаҳои остиндарози хушрӯ ҳамаш брендовиян нигоҳ кунен ҳамқа хушрӯан 100 сомон буд ҳозир боша акцияда 50 сомон шида 50 сомон кардагиан сезони ҳаминои духтаро ҳичи намешава беҳад сифати хуб доранд 50 сомони расветкош ҳамаш ҳастай размеро чӣ хеланд размеро аями майда то калона ҳастай хулас метавонед биёен бо хитон биненина то 16 солара размер будай том хил фурадай нигоҳ кунед брендови беҳад качествои хуб шушта мепӯшонен ҳичи намешава ва духтаро инами двойко 300 сомон буданд ҳозир акция шуда 150 сомон брукошон катияи бисёруш аями фирмаи зара магазини зара хичай нигоҳ кунед охи 300 сомон кам набуд акцияда 150 сомон шудагиай успед кунен бозори корвон тарафи тило бозор 10 дарвоза духтаро байни 9 10 дарвоза магазин рақами 20 иҷа бачагишам аста ина ё ҳамаш духтариян ҳамаш духтари духтаро марамат ҳичи намешаванд шушта мепӯшонен нигоҳ кунен начос дорак фасонак сезони ҳамино омадестай духтаро фасониша биленохи то ҳами 6-7 солара аста размер то 12 солара размер буда ина касоне ки турецкиҳо гирифтагианд медонанд чунки ино чӣ хел қимат буданд ҳозир боша акция рафтестай успед кунед 150 сомон ира бинен иқа хушрӯчаян духтаро плашовкаҳои ҳозира беҳад хушрӯай ҳами сезонда осени висени ваёшон размерошон аями 3 сола то 8 солара ҳастай ина каседа дар корай акция шудагиай 80 сомон шушта мепӯшонен гудакда ҳич намешавад тоза бори гуанҷӯ ая мана бинен охи духтаро чӣ хел синкои хушрӯ дора бо 80 сомон бозори корвон тарафи тило бозор байни 9-10 дарвоза магазин рақами 20 реди магазинои шишагӣ мешава ира расветкоша бинен охи ҳама намудуш ҳастай духтаро аями 3 сола то 8 солара метонед омада пайдо кунед ҳам духтарона ҳам писарона омада натонен чун шумода доставка мекунанд аксияи навбати духтарако нигоҳ кунед ҳам қабрижачҳои хушрӯ ино ҳам турецкиян ҳам бори гуанҷӯ нархошон 50 сомон шудагиай ҳам духтарӣ ҳастай ҳам бачагӣ ҳам начосдор ва ҳам беначос марамат духтаро 50 сомон каддо меша мегирем 50 сомон бозори корвон тарафи тило бозор байни 9-10 дарвоза магазини рақами 20 духтаро ваёшон размерошон чӣ хела ёра ай 3 сола то 12 солара размер ҳаст шушта мепӯшонен кудакда тамошобино марамад ира бинен чӣ хеле гуфтум сезоншон шудагиай успед кунен ина бори турсияу бори гуанҷӯ бо нархи дастрас инчунин анаи бруко ҳастай бирмудои дроз брук иноям 50 сомон шид 100 сомон буданд ҳозир бошад аксияда 50 сомон шудагиай размерошон чӣ хелай то 16 солара размер ҳастай духтаро ҳозир нами сезони нами омадагиай нам успед кунен рақамошон ҳаст омада ки натонен нависеншона хичон шумода доставка мекунанд мана то 16 солара размер меёбен сифати беҳтарин ина духтаро ҳичи намешава шушта мепӯшонен кудакда расветкоша бинен ҳама намудуш ҳаст охи аҷоиб хушрӯча 180-200 сомона худиё духтаро акция шуда 100 сомони нигоҳ кунен дарозакай ҳам бори гуанҷӯ ҳам бори турки беҳад хушрӯвай ира бинен охи ҳам расветкошон ҳам хичон ё ҳичи намешаванд шушта кудакда мепӯшонен размерош ҳамаш ҳастай бозори корвон тарафи тило бозор байни 9-10 дарвоза духтарако магазинои шишагӣ магазин рақами 20 ина ёшам удлинёнияй духтаро беҳад материалаш хушрӯ
هم کاپشوندار دارن هم به کاپشون همش برندن دخترا یا اهمیتین و یاشون درازه قدشون درازه این دخترا من بهترین تحفه میشه برای فرزنداتون میتونن نمی خودیا گیرین من ببینین عجیب خوشرچه بوده یا با هم خوشرای ماتریالش دخترا یک بار بیاین پیش بینین عکسش دیگه 100 سومون من ایشه بینین اخی اینای цветش با فسونی بعد در روزکه مثلا بروکاتی میپوشن دخترکو من بسیاری میخوان که در روز باشه اینا در روز دخترا میتونین برای فرزنداتون گیرین هم کاپشون دارش هسته هم به کاپشونش همش پد برندای صفاتش دکو گاب نیست دخترا یک بار بیاین این ماتریالی را ببینین اخی اون ماتریالش خوشروایت میگیرین خیلی میپوشه کودک هیچ چی نمیشه با این ماتریال خلاص بازار کاروان طرفی تیلا بازار بین 9 و 10 دروازه یک بار دیگر تکرار کنیم مغازین رقم 20 دختر اومده نتونین نویسین چون خچون شما دستافکا میکنن размерой ای همین پدرسکوویا این 12 ساله و 11 ساله و تو همین ممکن که 15 ساله را بشه размер اینا با نویسین شما معلومات بیشتر از خچون پیدا کنین رویکوی 250 سومون اکسده 150 سومون شدگه دخترها مرمت و سپید کنن بازاری کاروان طرفی تیلو بازار بین 9 و 10 دروازه 20 مغازینه ریادی مغازینه شیشگی میشه 20 مغازین اینا نگاه کنین 150 سومون فسونی را دیدین 150 سومون انا بعد نه خیلی سینای خوشرو بریجای فسونی دخترونه پسرونه دارن نرخشون اکسکتی 50 سومون شدگی اسپید کنین دخترها اینا کسی در کار باشه مرمت بیاین کسی اومده نمیتونه نویسین شونه خودشون شما دستافکا میکنن اینا منو همش صورت کی تازه کاچستوی بهترین ایره بینین اخوی ایشایش دخشروی دخترها یا تا میگرین چند کودک میپوشه شتا استفاده میبرین و از پرتیفکاچی را بینین دخترها هم خوش روی تورتسکی هم صفتش عجیب بود تایوخی پیش یا 400 سومون بود دخترها حاضی اکتش دین چند چی؟ 250 سومون کردن اینو رزمیرشون میدونین تقریبا تا همی 13 ساله باشه 14 ساله را هست تا 15 ساله را هسته مرمت اینا کسی در کارای شوشته میپوشه کودک هیچی نمیشه و زورش یکی خودیاش در روزه کایده اینا بسیاری کوتاه نمیخواهن مرمت اینا در روزی خوش رو خودیش عجایب فسان دوایکه 250 سومون ای 400 سومون 250 سومون کردگن اسپید کنین دخترها رزمیرای بهترین موندگی بازاری کاروان طرفی تیلو بازار بین 9 و 10 دروازه میشوه مغازین رقم 20 ریادی مغازین شیشگی اومده نتونین دخترها نویسین شونه دستافکتون کنن